20 Masehi. Masalah zakat fitrah dengan uang seharga 2,5 kg beras. Pertanyaan: apakah sudah mencukupi seseorang membayar zakat fitrah dengan uang seharga 2,5 kg beras? Jawabnya, belum mencukupi. Masalah membayar zakat fitrah dalam bentuk harga atau qimah ini diperbolehkan menurut madhab Imam Abu Hanifah. Ini menurut madhab Syafi'i, membayar zakat dengan qimah itu tidak diperbolehkan. Zakat fitrah dengan qimah harus dengan beras atau gandum atau itu. Ini yang membolehkan membayar dengan qimah atau membayar dengan harga barang pokok itu adalah madhabnya Imam Abu Hanifah. Makanya kalau kita pengen membayar dengan harga, maka harus ikut dengan Imam Abu Hanifah. Caranya seperti itu. Syekh Ibnu Hajar dan Imam Bulkini juga membolehkan membayar zakat dalam bentuk qimah atau harga dengan syarat ikut kepada ulama yang membolehkan, yaitu Imam Abu Hanifah. Nah, dalam bertaklid ini kepada madhab lain, kita harus dalam satu permasalahan semuanya utuh. Caranya begini: jenis makanan yang diperlukan untuk zakat fitrah dalam madhab Imam Abu Hanifah atau Hanafi ada 4 perkara. Yang pertama adalah setengah sok gandum khintah, setengah sok gandum. Kemudian 1 sok syair, 1 sok syair. Kemudian 1 sok tamer, yaitu kurma kering, atau 1 sok zabib, ini anggur kering. Itu yang barang-barang yang dibuat untuk berzakat, makanan-makanan yang bisa dibuat untuk berzakat. Soknya pun juga berbeda ukurannya. Kalau kita 2,5 mungkin sudah boleh ya, 2,5 itu, atau 2,6 ya, 2,6 itu kita sudah boleh. Kalau Imam Abu Hanifah soknya lebih banyak. 1 sok menurut Imam Abu Hanifah adalah 3.800 gram, 3,8 kilogram, 3 kilo 8 on. Ada sebagian ulama mereka berpendapat bahwa 3 kilo 1/4. Nah, 3 kilo 1/4. Sehingga jika ingin membayar zakat dalam bentuk harga, maka seharga, kalau khintah, seharga setengah sok, yaitu setengah sok itu 1,9 kilo on gandum khintah. Harganya berapa di sini nanti tanya sendiri di pasar sana, wallahu alam. Atau 3,8 kilogram gandum syair. Kelihatannya ini juga susah dicari ini. Ini yang agak mudah ini. 3,8 kilogram tamer, kurma kering. Banyak ini di koperasi juga banyak. Kamu tanya harganya berapa di situ per kilonya. Kamu kalau tinggal ngalikan 3 kali 8 itu 3,8 kilo itu berapa harganya. Atau 3 kali 8 kilogram zabib, yaitu anggur kering. Anggur kering itu yang biasa yang kismis itu. Jadi kalau pengen bayar pakai qimah, ya lebih mahal harganya sebetulnya daripada bayar hanya dengan beras, yaitu 2,6 kilo, itu 2 kilo, 6 on. Istilah kaya dan miskin dalam zakat. Istilah kaya dan miskin dalam zakat. Wah, ini rada berat ini. Bagaimana definisi kaya dan miskin dalam bab zakat? Jawab:
kaya itu ada dua macam, yaitu dikatakan kaya dikarenakan punya pekerjaan, yaitu orang yang mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan harian dia dan keluarganya, meskipun dia tidak mempunyai harta simpanan sama sekali, tapi pekerjaannya sudah cukup. Mungkin dia itu sehari menghabiskan duit sama keluarganya itu untuk belanja, untuk makan sehari semalam itu butuh 20.000 begitu. Kemudian dia kerja sehari dapat bayaran mungkin 20.000 kah atau 25.000, yang lain buat beli rokok atau enggak lah, enggak begitu, guyonan aja. Ya tambahan es apa sama keluarganya atau permen untuk anak-anaknya. Itu ya seperti itu orang itu walaupun tidak punya harta simpanan, maka karena pekerjaannya sudah cukup untuk keperluan keluarga dia dan keluarganya, maka itu tidak dikatakan miskin, itu dikatakan masih orang yang kaya. Kemudian kaya harta, yaitu orang yang tidak mampu bekerja tetapi ia mempunyai harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Mungkin dia itu mempunyai harta warisan yang bisa dimakan 7 turunan, saking banyaknya, seumpamanya seperti itu. Enggak usah kerja, ya tinggal makan aja gitu aja. Itu juga orang kaya. Makanya kalau miskin itu bagaimana? Kalau begitu miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta simpanan atau tidak punya pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan diri dalam keluarganya. Misalnya kebutuhan harinya 10.000, dia hanya mempunyai penghasilan 8.000. Gitu. Ya, ini makanya hati-hati ini orang yang suka menerima zakat ini, yang pura-pura miskin ini. Masya Allah, gimana ini? Gimana itu? Nanti kayak begitu itu, kalau orang definisinya miskin yang boleh menerima zakat itu kayak begitu. Ya, tahu sendirilah, dicocok-cocokkan sama dirinya sendiri, gitu aja. Zakat dibagi rata, ini juga banyak terjadi di kampung-kampung. Zakat dibagi rata, apalagi zakat dimusyawarahkan. Nah ini itu lebih repot lagi. Ini ada orang zakat dimusyawarahkan untuk apa? Untuk selamatan aja. Ini ya nggak boleh, itu nggak boleh. Zakat dibagi rata. Bolehkah harta zakat dibagi rata kepada semua orang? Jawab, tidak boleh. Yang demikian itu tidak boleh. Karena harta zakat hanya boleh diberikan kepada golongan 8 golongan, yaitu fakir, miskin, mu'allaf, amil, budak mukatab, gharim, fisabilillah, orang yang berperang, maksudnya fisabilillah bukan orang khurud. Bukan, fisabilillah itu orang yang perang, orang musyahidin. Terus ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan. Salat sunnah bagi orang yang punya qadhaan salat fardu. Salat sunnah bagi orang yang punya qadhaan salat fardu. Ini waktu Ramadan ini waktu ngodok salat. Waktu Ramadan waktu ngodok salat. Sudah sama dikodok belum salat-salatnya? Sudah belum? Oh, semuanya punya qadhaan ternyata. Harus diqadha salatnya itu. Karena diantaranya taubatnya orang meninggalkan salat itu dengan mengqadha.
Kalau orang ngaku aku sudah tobat, nggak mau meninggalkan sholat, tapi nggak mau mengkodoknya juga, ini belum tobat. Gitu. Tobatnya orang ngambil barang orang lain, mengembalikan. Tobatnya orang ngerasani orang lain, minta halal. Tobatnya orang meninggalkan sholat, ya mengkodok. Ya. Karena dia telah hutang kepada Allah. Bagaimana hukum mengerjakan sholat sunnah bagi orang yang mempunyai qadaan sholat fardu? Jadi orang masih punya qada sholat fardu, tetapi dia mengerjakan sholat sunnah. Masalah ini diperinci. Jika ia meninggalkan sholat fardunya dulunya itu karena ada uzur syar'i. Contohnya ya, karena dulunya itu pernah sakit sehingga meninggalkan sholat. Tidak bisa mengerjakan sholat sehingga terpaksa meninggalkan sholat. Itu namanya udzur syar'i. Atau dulu ini yang banyak itu wanita sebetulnya. Kalau laki-laki itu jarang sekali ada udzur. Wanita yang karena apa itu? Oh, kan enggak puasa lupa ya. Bukan wanita. Ada lagi orang katanya udzurnya itu apa itu? Orang tanah enggak ada apa itu? Waktu untuk sholat. Lah kenapa waktunya? Lah saya kerja terus-terusan loh Pak. Saya kata ini bukan udzur yang seperti ini. Ini bukan udzur syar'i. Kamu kerja untuk cari dunia tapi meninggalkan akhirat. Nah, itu bukan udzur yang seperti itu. Sudah 10 tahun bekerja seperti itu, 10 tahun juga telah meninggalkan sholat. Nah, sama tukang pabriknya itu nggak boleh loh saya itu sholat. Tukang pabrik melarang sholat, Gusti Allah menyuruh sholat, lebih taat tukang pabrik. Nah, coba, gitu ya. Itu ini banyak dibuat alasan yang seperti ini. Ya kalau itu kamu tidak bisa situ ya cari pekerjaan yang lain kan yang kamu bisa mengamalkan agama. Yang kamu bisa mengamalkan agama. Maka sholat sunnah yang ia kerjakan adalah sah, tetapi tidak haram kalau dia udurnya meninggalkan sholat fardu itu. Karena ketika meninggalkan sholat fardu dia memang betul-betul ada udur yang diterima oleh agama. Jika meninggalkannya karena tidak ada udur, dan ini kebanyakannya, maka sholat sunnah yang ia kerjakan sah, tetapi dia berbuat seperti itu adalah haram. Dia haram berbuat sholat sunnah karena mendahulukan meninggalkan yang wajib, kemudian mengamalkan yang tidak wajib. Ini haram, tapi sah saja, tapi tetap haram. Tambah dosa akhirnya nanti. Yang kebanyakan orang itu meninggalkan sholat itu ya karena tidak ada udzur ini. Karena anak muda yang masih pengen keluyuran itu juga meninggalkan sholat. Atau mungkin pebisnis yang pakai sergep-sergepnya cari dunia, meninggalkan sholat. Karena macam-macam lah. Ini kebanyakan manusia ya ini. Ini meninggalkan sholat yaitu tidak ada udzur. Masalah pendapat bersegera di dalam mengqadha sholat. Kemudian masalah cepat-cepat mengqadha apa? Pendapat pertama, jika ia meninggalkannya karena ada uzur syar'i, maka disunnahkan untuk bersegera mengqadha sholat fardunya. Untuk bersegera untuk mengqadha sholat fardunya karena tidak tahu orang itu matinya kapan, gitu. Jika meninggalkannya karena tidak ada uzur, maka wajib bersegera mengqadha sholat fardunya yang pernah ditinggalkan. Pendapat kedua, ini yang dipakai pendapat yang pertama ini aja. Ada lagi pendapat sebagian ulama mengatakan dua-duanya pokoknya sunnah untuk mengerjakan, sunnah untuk dikerjakan. Maksudnya hukumnya bersegera adalah sunnah, baik ada udzur ataupun tanpa udzur. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa
dua-duanya adalah wajib untuk bersegera dikerjakan, baik ada udzur ataupun tanpa udzur. Nah, semua fatwa-fatwa begini ini beda-beda. Kenapa beda-beda? Karena muftinya beda-beda. Kenapa beda-beda? Ada lagi yang muftinya takut sekali sama Gusti Allah mungkin, sehingga harus bersegera, nanti kalau cepat-cepat mati bagaimana itu, makanya wajib bersegera. Terus mufti yang mengatakan nggak apa-apa, nggak bersegera, sunnah saja, nggak masalah. Ini mungkin muftinya dulu itu, ini Gusti Allah itu mulai nggak apa-apa. Orang itu kadang ada yang dibuka dhauknya itu, ya tergantung bukanya Allah di hatinya. Ketika ada rasa khauf yang luar biasa, maka tidak bisa menahan untuk dengan cepat bersegera menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Tapi orang itu dalam kondisi seperti ini yang baiknya yang ditampaknya itu khauf. Kalau orang itu merasa baru bermaksiat, yaitu meninggalkan sholat, itu khaufnya itu yang didahulukan. Bukan nggak apa-apa, Gustiullah At-Tawwabur Rahim. Yang seperti ini harus ditempeleng kepalanya. Nanti nggak boleh seperti itu. Kalau orang itu dalam bermaksiat itu harus dirasakan rasa khauf, sehingga dia itu hendang cepat-cepat ditaubati. Kalau orang itu aja itu ketika taat saja itu masih ada dirasakan ini diterima atau tidak amal saya, diterima atau tidak. Sudah sholat fardu, ditambah lagi sholat qobliyah, tambah lagi sholat ba'diyah, tambah lagi sholat sunnah. Biar apa kok tambah-tambah? Ya karena itu, walaupun sudah memenuhi kewajiban, masih belum marem. Kalau belum ditambal sana tambal sini, biar betul-betul kokoh nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat sunnah kita ini ya akan menambal sholat fardu kita gitu. Makin banyak sholat sunnah, maka makin kita ini ada harapan sholat fardu kita diterima oleh Allah. Okay. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات 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 اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقرى تقضى بالحوائج تنال بالرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام وجه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقرى تقضى بالحوائج تنال بالرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام وجه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقرى وتقضى بالحوائج تنال بالرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام وجه الكريم على آله وصحبه في كل لحظة يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
حي يا قيوم يا 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 كافي يا غني يا فتاح يا رزاق 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 يا كافي يا غني يا فتاح يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله 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 يا حبيبي يا رحمن يا وهاب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله
سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله 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 أستغفر الله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجو الأمر كله سره وعلانيته. اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا أعمالا طاهرة زاكية ترضى بها عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم عس فيهم سلطانا نصيرا. اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا. اللهم اجعل المسلمين متآلفين متناصرين متحابين منصورين مقبولين على أحياء دينك القويم واجعلهم يدا واحدة على الكافرين. اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلات الفتن. اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلات الفتن. سلمنا وإياهم من الفتن والحن والمحن. اللهم ربنا زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تفضحنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكرنا ولا تمكر علينا وكن لنا ولا تكن علينا. لك ربي وحببنا وفي أنفسنا لك ربي فدللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق جنبنا وإلى صالح الأعمال فوافقنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. حسبنا الله لما أهمنا حسبنا الله لمن عادانا حسبنا الله لمن مقر بنا حسبنا الله لما همنا حسبنا الله لمن عادانا حسبنا الله لمن مقر بنا حسبنا الله لمن مقر بنا حسبنا الله لمن خدعنا حسبنا الله من جميع خلقه حسبنا الله من جميع خلقه حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر الداعين إليك في كل مكان. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا مبينا. اللهم أيدهم بتأييد من عندك. اللهم اجعل لهم من كل ضيق فرجا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم ونعيدهم بك من أن يغتالوا من تحتهم. اللهم عليك بأعدائهم. اللهم عليك بأعدائهم. اللهم قاتل اليهود والنصارى وأعوانهم من الكفرة والفسقة والزنادقة والمنافقين والملحدين الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك ويخربون بيوتك وبيوت المسلمين وينشرون الفواحش في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم عليك بهم. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم شدد شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم انقل عددهم. اللهم فل حدهم. اللهم اجعل دائرة عليهم. اللهم أنزل عليهم عذابك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا.
اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من عدل الداء ومن شماتة الأعداء ونعوذ بك من الجنون ونعوذ بك من الجذام ونعوذ بك من سيء الأسقام ونعوذ بك من غالبة الدين وقهر الرجال أنت المستعان عليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.